Kaya George, mga idol. Tayo kumatis idol. Luto tayo ng ampalaya. Ampalaya tayo guys. Ayan guys, kitang-kita nyo naman guys. Oh. Kitang-kita nyo guys. Oh. Yes, nak. Okay, sure. Wait lang ha. Kitang-kita nyo naman guys. Oh. Guys, design lang muna natin guys to. Kitang-kita nyo naman guys. Mekos lang natin guys. Oh. Design lang natin guys. Tapos lagyan natin ng itlog mamaya. Mekos lang. Mekos lang guys. Ayan o. Dito na naman guys. Matungan pala guys. Gamot to guys. Maraming nagagalit na sakit to guys. Guys oh. Guys oh, kita nyo naman guys. So yun na lang ang ulam namin guys. Guys oh, saing na rin ang kanin guys oh. Mag-saing guys oh. Yan guys oh, meron pa to. Yan ang palayaan na ano guys. Isda, yung ipusan. Kakal. Guys oh. You know? Ito guys, yung anak ko na ano guys, mahilig sa talaba guys, oyster. Bigyan kita ng kabukas nak. Ito nak, nilaga to. Ito. Ito. Hawakan mo. Sa baba. Ayan o. Oh. Kitang-kita nyo naman guys. Oh. Wait lang nak. Tingin. Gutom ka na ba? Sige na. Ayan guys, oh, nilagang ito guys, talaba. Mamaya tirahin namin yan guys. Kanyaman na. So, ayan guys, silagyan na natin yung itlog oh. Ano? Alam natin itong haluin. Ayan siya oh. Ayan na siya guys oh. Siya guys. Yan na guys. Kainan na guys.